ना ठीक अच्छे तुम गोटे काम कर तमें एठी से वृक्ष जन्म पाई वृक्ष नंद महाराज अगणार जन्म हम 36,000 वर्ष अर्जुन वृक्ष दी जन जाक जन्म जो फल ना पुष्प ना खाली वृक्ष फल पुष्प वृक्ष छड़ा आतापरे 36,000 वर्ष पर्यंत तुम्हें कहीं एते दिन पर्यंत रहिले तम भीतर जो अहंकार जात जो अहंकार तुम तो दुख कष्ट से दिन भीतर जाए तुम अहंकार हो पार तुम 36,000 वर्ष कृष्ण पाद स्पर्श तेणु जो कृष्ण देखिले क्या मुक्त करेंगे बंधन अच्छा तेणु से घोषाड़ी घोषाड़ी उपकूल को आनिले वृक्षर मध्य भितर प्रवेश करगले प्रवेश कर बाहर आसीगले अंटारे जो बंधा है उदर बंधा है रसी आदुखल रहीगला बाहर से भितर बहुत चेष्टा करे टाणी चेष्टा करे से रसी केते मजबूत सर्वशक्तिमान भगवान टाणी से उदुखल को ये छिंडुनी एडो बुझी पारते भक्ति रजु भक्त जो भगवान को बांधे स्वयं भगवान भी ताकू माने ये करि पारन भक्तिर रजुटा इति मजबूत तेणु से टाणी टाणी चेष्टा कले से तो छिंडिलानी से रसी किंतु से वृक्ष दीटा जाक उपड़ी पड़गला भयंकर शब्द भयंकर शब्द हेले मध्य जोगमाया प्रभाव काहर भी सुबिलानी तादर दुईटी पुरुष प्रकाश थे दिव्य मूर्ति प्रकाश थे से जो नलकूबर मणि देवता रूप प्रकाश नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय जदुनांपते नमः प्रणाम कले भगवान श्री कृष्ण कहले जे आमे आपण पाखर किछ बर चाहू कोन बर ना प्रभु आमे पूर्व जन्म देवता जन्म पाई हम भीतर चक्षु कर्ण जुहा नासा त्वक सब थिला दिव्येश्वर थिला किंतु से सबरो अपव्यवहार करबा जोगु आज वृक्ष जन्म को प्राप्त हेतु पुणी आप कृपा करी हमको से पूर्व शरीर आ ताठ सुंदर अति देवता शरीर दैछथि तेणु आपण निकट बर मागुछु बाणी गुणानुकथने श्रवण कथायां हस्तौच कर्मसु मनस्तव पादिर्न स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनस्तु भवतु नाम कहले जे हमर जो बाणी हमर जो वाक शक्ति आपण दैछथि वाक शक्ति भगवान द्वारा प्रदत्त इंद्रिय शक्ति भगवान द्वारा प्रदत्त तेणु ये जो वाक शक्ति आपण देथिले बाणी तेणु आपण कृपा करंतु हमके शक्ति दियंतु बाणी गुणानुकथने केवल आपणकर गुण कीर्तन करू ए बाणी केवल आपणकर गुण कीर्तन करू श्रवण कथाया हमर कर्ण केवल आपणक कथा श्रवण करू हस्तौच कर्मसु हस्त केवल आपणक सेवा करू मनस्तव पादर्न स्मृत्यांग शिरस्त मन आपणकर चरण चिंतन करू आपणकर पाद चिंतन करू आपण सदा सर्वदा मन आपनको स्मरण करू शिर आपण जो जगत रूप रे प्रकाश दै जगत जो जगत वृक्ष तरु तृण लता इत्यादि पशु पक्षी जो जगत रूप रे प्रकाश दैछन्ति जो भगवान रूप ईशावास्यमिदं सर्वं जत्किं जगत्यां जगत ये सब भगवान ये रूप रे प्रकाश एक श्याम बहु बहुत श्याम मान एक थिले बहु ये चिंता करे तेणु बहु रूप रे प्रकाश ए जगत रूप रे जो आपण प्रकाश दैछन्ति हमर शिर सदा सर्वदा ये जगत को प्रणाम करू एक कथा से भगवान निकट प्रार्थना कले भगवान तथा तांको दिव्येश्वर प्रदान कले एवं सीधा गोलोक वृंदावन रे तांको स्थान देले गोलोक वृंदावन स्थान दिले तांको दुई पार्षद कले से सदा सर्वदा सेठी स्निग्ध कंठ एते तांकर नाम हेतला दुई जनकर से माने जाय कि सेठी सदा सर्वदा भगवान कर गुण कीर्तन करे तांकर लगा बुझ पाले ये जामलार्जुन भंजन लीला ये उदुखल बंधन लीला एबळी प्रकार समाप्त करी वर्तमान बस्तासुर आ तापरे बकासुर से सब 5 वर्ष बयस सब यही माने आ पूर्व गोटे घटना घटला जो जामलार्जुन भंजन लीला पर सब गोपी मैंने देखले जे आमर एठी जो गोकुल जे जाइते तो कहले गोकुल रे वर्तमान ए जो कृष्ण बलराम को पाई बहुत असुर मानकर विपद सब एठी पड़ुछ तेणु आमे ए स्थान छाड़ी पळया समस्त सगड़ रे निज सगड़ रे कृष्ण के भल तो सकल निज शगड़ रे सब तांकर धन संपत्ति जा थिला सब
बोझे करी चाले कोठी जी तांक भीतर जणे जे प्रधान गोपति थे से कहले जे वृंदावन नाम गोटे वन अछि जोटी आम मानक बसति करिया सुविधा हो सेठी दिबा तण कृष्ण को जतले 5 वर्ष बयस हेतला 5 वर्ष बयस पर्यंत गोकुल लीला 5 वर्ष परे सने वृंदावन को आसिले सेठी वृंदावन रे बस स्थापना करी 5 लीला आरंभ होला जो लीला आरंभ होला से कृष्ण को 5 वर्ष सेतबेले बत्सासुर आ बकासुर इत्यादि को वध कर तो समयक्रमे अघासुर को वध कराई ये अघासुर थिला कोन ना शंखासुर रो पुत्र तो सी मलयाचल रे जीवा समय अष्टावक्र मुनि को देखि कौन परिहास करथिला तांकरी भଳି देखि अष्टावक्र तांका शरीर 8टा वक्र तने से चलला बेले हमने ढळे ढळे चलला तने ताकु देखि ये शंखासुर रो पुत्र बहुत उपहास कला हसिला एवं हसिग्री तले से बंके बंके चलला ताकु तले से ऋषि अष्टावक्र मुनि तांको अभिशाप देले जाति मत परिहास करछु तो अजगर सर्प होई जन्म तने से गला अजगर माने अघासुर अजगर हेकरी जन्म ग्रहण कला अजगर पुणी भगवान के से अष्टावक्र ऋषि निवेदन कला ये असुर गुडा ए बळी प्रकार आग ये करबे तापर पुणी आसी कोटकोटी तो से तळे से पुणी आसी प्रभु रक्षा करन हमको भूल हे जे ठीक है जा तळे तो उदर भीतर भगवान प्रवेश करिवे कृष्ण से तळे तळे मुक्ति हो तळे से तळे से अघासुर हेकरी जन्म कला एवं वर्तमान से अघासुर उद्धार लीला वर्णना करछंती दिने भगवान श्री कृष्ण एठी बाछुरी मान को चरिया को वर्तमान आरंभ करछंती से बाछुरी मान को चरिया समय रे सी तांकर सखा मान को दिने प्रतिदिन जानते लीला करन दिने किंतु तांकर स्मृति हे आज अघासुर को मुक्त करिवे तो से तळे जमुना पुलिन रे भोजन करिवे तो ता पूर्व दिन कहि दिजन एवं काली सकाळ जबार अछि समस्त घर रात्रि उठिक खाद्य शब्द सब संग्रह करथिबो आ डेरी करिवनी आ सिंगा बाजांते सब बार तेणु भगवान समझ कहि सखा मान सखा तांकर केते आगे गणना कर असंख्य असंख्य की सीमा नहीं तो सब से सखा माने कौन कले निज निज घर सेदिन सब तांकर जहा जहा खाद्य द्रव्य संग्रह धरी सब कांधरे पकई सब चले विचित्र रूप धारण करछन किए माटी मुहरे बोलिछि किए गछर पत्र मुंडरे लगैछि किए ठेका बांधिछि किए सिंगा बजौछि किए ठेंगा धरछि किए पगड़ी बांधिछि बहुत विचित्र रूप धारण करछन धरिक से माने सब कृष्णकर पछे पछे कृष्ण आगे जाउछंती आ बाछरी माने चलछंती तांका पछे पछे जाउछंती तांका भीतर चलछि संग्राम किए आगे जाई सेनापति को छुईबो कृष्ण होछन सेनापति ता पछरे जेतिले दौड़छंती दौड़ जाई कृष्ण छुई दउछंती जे छुई न पारछंती से माने निंदित होछंती जे छुंछंती साने हछंती आ तार आकाश रे पक्षी माने उडुछंती तो तांका छाई जेतोले से माटी ऊपर पडुची से छाई को गोडुछंती धरिया पे केतोले माकड़ बसुनी गछ डाल रे तांका लांज को धरि के ओढी पडुछंती किए ए बळी प्रकार बहु विचित्र लीला करी से माने चली जाई देखिले अघासुर से कौन करछि ना तार मुख खोली कि रहिछि विराट अघासुर माने बहुत बड़ असुर अछि अजगर रूप मूर्ति धारण कर तार मुख को खोली कि से अछि मुख खोली जति तार ऊपर आकाश को लागि तळ माटी रे लागि ता जुहा को बाहर करछि गुडे रास्ता एते बड़ पकई से रहिछि तो जाबरे खेलुचंती ले तांका को जण कला रे आज तो काई ए गोटे नुवा गुंफा को हमें तो केतले आसी तो तांका जण कला अच्छा ठीक अछि नुवा गुंफा चला आ भीतर पसिबा तो तांका भीतर जण कोन जे ठीक गोटे सापर मुह बळिया देखा ना ना सापर मुह ने कोन हो हमर सेनापति छन हम उद्धार करे तो ए गोटे ता भीतर प्रवेश करी गल सब बाछुरी माने सब सखा माने अघासुर चाहि के बसची जे ये सब को विनाश करी किंतु साधारणतः लोक माने भावती माने माने कहती जे ता भीतर से अजगर सापर विष ज्वाला रे से माने सब तो अचित ही पड़ी गले ता भगवान कर जो भक्त भगवान कर वृंदावन में माने होचन तांकर लीला संगी आगरे साधारण अजगर रे गोटे सापर विष कोन प्रभाव पगे से माने जेतबेले जाउतले कृष्ण को पछुआ चाहि चाहि ता भीतर प्रवेश करछन किंतु ता भीतर प्रवेश करया जेतबेले देखिले कृष्ण नांती कृष्णंकर विरह तांको एते व्याकुलित कला जे मूर्छित होई पड़ी कारण एक क्षण भी कृष्ण को विरह सहन सह्य करि
तेणु से कृष्ण विरह मूर्छित हो पड़े जो भगवान देखिले सखा मैंने सब पशिगले बाछुरी मैंने सब पशिगले अगासुर पार्टी भितर तेणु से निजे रक्षा करने दौड़ दौड़ जाकर मुख भितर अजगर अगासुर मुख भितर प्रवेश कर चाहिए बसला कृष्ण को विनाश कर तार कारण यही कृष्ण तार भौणी पूतना बकी आउ जड़े बकासुर तार भाई दी जन को मारी तेणु तार क्रोध अच्छी कृष्ण को मार तेणु से मुंडा को बंद करदेला कृष्ण बसले मुख बंद करदेला तो कृष्ण कौन कले आज पर्यंत जिते लीला कर शरीर को कौटी वृद्धि करना छोट शरीर सब किसी लीला बड़ बड़ असुर मान को विनाश कर आज जो अघासुर मुह बंद करदेला से भितर निज शरीर को वृद्धि करे निज शरीर को वृद्धि करे एते वृद्धि करेले जे अघासुर से शरीर को कौन अटकई पारे तेणु मथा फाटीगला फाटी जाइए कौन है तार श्वासरुद्ध हो गला श्वासरुद्ध हवा जो तार मथा फाटिकी तार प्राणवायु बाहर प्राणवायु जो बाहर बाहर आसला सब देवता मैंने आकाश देखुं आज अघासुर पद होची तेणु से प्राणवायु आसी बाहर बाहर आसी तार जो आत्मा भितर जो आत्मा अच्छी से तो उज्ज्वल ज्योति स्वरूप तो से आत्मा आसी उज्ज्वल ज्योति रूप बाहर अपेक्षा कर कृष्ण के बाहर आसे तेणु भगवान का निर्देश में तार भितर से छिद्र होता से छिद्र बाटे समस्त बाहर आसिले भगवान को दर्शन करके समस्ते पुणी 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 प्राण प्राप्त हेले समस्त आसी बस समस्त सम्मुख देखिले से जो ज्योति अपेक्षा करथिला से आसी कृष्ण को शरीर में प्रवेश कर तो कृष्ण को शरीर भीतर प्रवेश करला माने भगवान का नाम अच्छे हतारी गतिदायक जो असुर मान से विनाश कर मुक्त कर तेणु अघासुर को मुक्त कले साजुज्य मुक्ति साजुज्य सारूप्य सामीप्य इत्यादि मुक्ति भगवान 5 प्रकार मुक्ति अच्छी अघासुर को मिलला कौन ना साजुज्य मुक्ति शरीर मिसे तो ये प्रकार जो सखा माने बाहर को आसिले से समस्त चिंता करे लगे बहुत समय हो क्षुदा कृष्ण है चलो भोजन कर समझ जाए बसले कौटी ना जमुना पीड़न जमुना कूल बसले जमुनार बाली सुंदर बाली अति कोमल बाली तार बसले पुलिन भोजन करेंगे घर किए कौन आनी सब खाइबे तेणु से सब खोलिले बसीगले केमती बसिले ना सब आग छोट छोट सखा माने बड़ पद्म फूलटा फुटिले जबड़ी प्रकार तार केसर मझे थाए चारिपड़े छोट छोट पाखुड़ा थाए बड़ बड़ पाखुड़ा थाए से प्रकार बसिले असंख्य मंडली बस गोटे मंडली असंख्य किंतु बड़ा आश्चर्य कथा जे समस्ते कृष्ण को ही सम्मुख देखुं दूर देखुना ठीक पाखे देखुं कारण किंतु पाखरे केम देखुं ना पाखरे देखुं जहाँ खाऊं घर आनी जहाँटा भल लगुच कृष्ण को पाटी पाटी कृष्ण जो दूर थे पाटी देवे केम तेणु कृष्ण ही सम्मुखें अच्छा पछरे जो बसते पछपटे बसते कर बसते आगे बसते चारिपटे जाक बस ना तेणु कृष्ण जो पछपटे जो बसते मुहर क्या समस्त मुख को दर्शन तो ये प्रकार जो अद्भुत लीला ये ब्रह्मा दर्शन कले कारण ये अघासुर बध है तार जो देवता मान जो बाजा बजेले दुंदुई बाजा कले से शब्द पड़ेगा एकदम महलोक जनलोक तपलोक भेद कर सत्यलोक पर्यटन पड़ेगा सत्यलोक ब्रह्मा थे ब्रह्मा कहले कौन ये आनंद उत्सव हो तड़क आए तड़क धीरे धीरे आसिक वृंदावन में पहुंचले देखिए आज अघासुर बध हो भगवान शरीर से लीन होगा ये कि अद्भुत ये पाप को अघ मान पाप को शरीर लीन करदे आ ये गौड़ पिला मान संगे बसिकी गोप बालक मान गौड़ पिला सहित बसिकी ये कौन अंठा खाऊ तो आम कौन जाइए जो भगवान को डाकिया से कौन ये भगवान संदेह भगवान को परीक्षा भगवान को परीक्षा कर ब्रह्मा बुद्धि ब्रह्म विमोहन लीला तेणु से कौन कले ना जो गोवस्ता माने चरुले बाहर चरुले से सब अपहरण कर गोटे गुंफा भीतर प्रवेश कर गुंफा भीतर प्रवेश करदे आते सब भोजन कर देखिले अरे कहीं आमर बाछुड़ा कहीं देखा जाऊ ना जड़े कहला से बाछुरी खोजा कृष्ण कहले मुझे से बाछुरी मान से गले कृष्ण बाछुरी ना धर डाकिले गोटे बाछुरी आसिले ये जोगमाया गोटे कम कले
ଏଠି ଯୋଗମାୟା ଗୋଟେ କାମ କଲେ କଣ ନା ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଲୀଳା ପୁଷ୍ଟିକାରିଣୀ ଯୋଗମାୟା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଣ ଶକ୍ତି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଳିତ ଯୋଉ ଗୋବତ୍ସା ତାଙ୍କୁ ସେ ଅପହରଣ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ବ୍ରହ୍ମା ତେଣୁ ସେଠି କଲେ କଣ ନା ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଚରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାୟାର ଗୋବତ୍ସା ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିଦେଲେ ଯୋଗମାୟା ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ହରଣ କରିକି ନେଇକି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞ ହେଇକି ଅଜ୍ଞ ହେଇଯିବେ ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ବତ୍ସା ମାନେ ଯୋଉଠି ଖାଉଥିଲେ ସବୁ ବାଳକ ମାନେ ହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବାଳକ ମାନେ ନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବାଛୁରୀ ମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେ ବାଳକ ମାନେ ସେଠି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବାଳକ ମାନେ ସେଠି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏଇ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବେ ତ ନେଇକି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରଖିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇକି ରଖିଦେଇକି ସାରି ସିଏ ଚାଲିଗଲେ କୋଉଠିକି ତାଙ୍କ ସତ୍ୟଲୋକ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ ପଦବୀଟା ଆଜି ଚାଲିଗଲା ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଫେରିଲେ ଏଠି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ସତ୍ୟଲୋକକୁ ଯାଇକି ଫେରିବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି ସେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜର ଯୋଉ ଶରୀରରୁ ଯୋଉ ବତ୍ସା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସଖା ଯେମିତି ଥିଲେ ସବୁ ସେଇ ରୂପରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଇଏ ଗୋବତ୍ସ ଆଉ ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସମୟର ଜ୍ଞାନ କିଛି ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ବସି କୃଷ୍ଣ ସହିତ ଭୋଜନ କରୁଛୁ ଇଏ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ଲୀଳା ବିସ୍ତାରକାରୀ ଶକ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କଣ ଏମାନେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାଟା କଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଠାରୁ ସବୁ ବାଛୁରୀ ଏବଂ ଗୋପ ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ କଲେ ନା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବ୍ରଜର ଯୋଉ ଗୋପୀମାନେ ଯୋଉ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପୀମାନେ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ସ୍ତନ୍ୟଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କୃଷ୍ଣ ଆମର ପୁତ୍ର ହେଇକି ଆମ ଠାରୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ଆମକୁ ସେତିକି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଗାଈ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଆମର ବାଛୁରୀ ହେଇକି ଯଦି ଆମର ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବାଛୁରୀ ଚରେଇକି ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ବ୍ରଜକୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ଆସି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡା ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ କୃଷ୍ଣ ନିଜେ ତାଙ୍କର ବାଛୁରୀ ରୂପରେ ଗାଈ ମାନଙ୍କର ବାଛୁରୀ ରୂପରେ ଆଉ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଚାଲିଲା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଗୋଚାରଣ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ଚରଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଖା ମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି ଥିଲେ ବାଛୁରୀ ମାନେ ଯେମିତି ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ନେଇକି ଯାହାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଅଚେତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ପୁରା ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲେ କହିଲେ କୋଉଟା ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିବା ବାଛୁରୀ ମାନେ ବାଳକ ମାନେ ସତ୍ୟ ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଏଭଳି ବିବ୍ରତ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଥରେ ସେପଟକୁ ଥରେ ଏପଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆଉ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ କଣ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋପ ବାଳକ ଆଉ ବାଛୁରୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ନାରାୟଣ କେବଳ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରହି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିରାଜମାନ ଅଛି ଏତେ ବଡ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ଲୀଳାରେ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ନାରାୟଣ ଗର୍ଭଦୋଷ ସାଇ ମୋର ତ ପିତା ଗୋଟିଏ ନାରାୟଣ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ହଜାର ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଯାର ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ ଏତେ ନାରାୟଣ ତ ସିଏ ବିସ୍ମିତ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଦେଖିଲେ କଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେ ସବୁ ଯୋଉ ଗୋପ ବାଳକ ଯୋଉ ବାଛୁରୀ ମାନେ ଯୋଉ ନାରାୟଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକିରି ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ସବୁ ବିଲୀନ ହେଇଗଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ବିଲୀନ ହେଇଗଲେ ସେତେବେଳେ କୋଉ କୃଷ୍ଣ ନା ଯିଏ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି ଦହି ମିଶ୍ରିତ ଅନ୍ନ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠି କନ୍ଦିରେ ଆଚାର ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସଖାମାନେ ତାକୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ବଂଶୀକି ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆଉ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ପୀତବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି
ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସଖା ମାନଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ ହେଇକି ଦେଖଉଛନ୍ତି ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଆସିକି ପଶିଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୋହ ଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝିପାରିଲେ ଯାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ପିତା ପିତାଙ୍କର ପିତା ପରମ ପିତା ତେଣୁ ସେ ଭୁଲ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ତ ଗୋଟେ ଦିଟା ସ୍ତୁତି ଗୋଟେ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସ୍ତବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏ ସ୍ତବ କଣ କରି ଲାଗିଲେ ନୈମିଡ୍ୟ ତୀବ୍ର ବପୁଷି ତଡ଼ିଦମ୍ବରାୟ ଗୁଞ୍ଜାବତଂସ ପରିପିଚ୍ଛ ଲସତ ମୁଖାୟ ବନ୍ୟ ସଜେ କବଳ ବେତ୍ର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ମଶ୍ରୀ ମୃଦୁପଦେ ପଶୁପାଙ୍ଗଜାୟ ଏ ଜଗତରେ ଜୀବମାନେ ଅଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଜର ଅଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ସାଂସାରିକ ବିଷୟକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଳାୟିତ ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ସର୍ପଠାରୁ ବଡ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଆରେ ଯିଏ ଯାହା କାହିଁକି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ନୈମିଡ୍ୟ ତୀବ୍ର ବପୁଷେ ତଡ଼ିଦମ୍ବରାୟ ଗୁଞ୍ଜାବତଂସ ପରିପିଚ୍ଛ ଲସତ ମୁଖାୟ ଏଇ ଯୋଉ କୃଷ୍ଣ ପୀତାମ୍ବର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଗୁଞ୍ଜା ମାଳି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବନ୍ୟ ସଜେ କବଳ ବିଶାଳ ହାତରେ ଦଧି ମିଶ୍ରିତ ଅନ୍ନ ଧରିଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ନୈମିଡ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କର ମାନେ ଅପ୍ରାକୃତ ଆଉ ପ୍ରାକୃତ ଜଗତର ଯେତିକି ଜୀବ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ନମ ଶିବାୟ ପୂଜ୍ୟ।